Ассалому алейкум дӯстон, мардон, подписчикои ма созаи хубен. Тинҷен имрӯз 25 феврали соли 2026 сол навор кардем навори хонаи фурӯшии арзон дар канали Саодо ТВ. Дӯстони азиз, мо дар Душанбеем. Нигоҳ кунед. Ҳозира деҳае ки ман медонам бачаҳо, деҳаи Шаҳристон мешава. Анамиҷа деҳаи Шаҳристон, пешина Стаханов мешава. Бачаҳо азиз, як хонара навортон мекунем. Беҳтарин хона ҳай дӯстони азиз. Хулоса дохили шаҳр дар нархи беҳтарин кардан хай сум дар кор савдош мекунам. ай ҳамиҷа ба дарвозаи Душанбера 300-400 хайна тақрибан 500 метр роҳ масофа дорад дӯстон. ин тараф аз Ваҳдат мием. Аз Ваҳдат мием, прямо мешавад Душанбе. Дарвозаи Душанбе ҳамуҷай. Инҷа дарвозаи Душанбе дӯстон азиз. Хонаи мо дӯстон дар деҳаи Шаҳристон, Шаҳристони Ҳозира, Шаҳристони Ҳозира, Стаханови пешина мешава бачако. Стаханови пешина. Ана ҳамин маҳалла. Дар ин маҳалла дӯстон тамоми шароитои зиндагӣ ҳастай, аз ҷумла мактаб, масҷид, садик, хулоса ҷамоат ҳамаш ҳастай. Далши мебарем, аз ду тараф бо нишонтон метем, баъд тамошо кунем бача азиз. Дар видео лайк кунед, дар канали мо подписатсия кунед, фикротона комментария кунед. Иншоалло ки рақамҳои соҳибхона рӯи экранто мебирояд. Далши маълумот занг зада дӯстон мепурсед. аз мо навор кардан, аз шумо интихоб кардан, харидорӣ кардан дӯстон азиз. мерем тарафи хона дӯстон азиз. Дӯстон азиз, аз роҳи калоне ки навор кардем ку 1 километр омадем. 1 километр омадем бача азиз. Инҷа маҳаллаи Сахановс. яъне ки Саханови пешина, Шаҳристони Ҳозира мешава. ин тараф дӯстон роҳ ба сӯи маҳаллаи Дарёбод мешава. Агар шунидошед, ай ҳами трассаи калон дӯстон 1 километр омадем. чӣ хел шумо шоҳиден. ҳаминҷа дӯстон Даленский район дохил мешава. Не ки хай чӣ хел диден пеши дарвозаи Душанбе дар бардор азиз. инами деэтажа здани бачаҳо масҷиди панҷвақта ҳай. Масҷиди панҷвақтаи мо ҳай. Намо здани деэтажае ки ман навортон кардам. хонаи мо дар пеш ҳамин мошинае. ана ҳамиҷа қарор дорад бачаҳо. нигоҳ кунем бардор азиз, чӣ хел мақсад шароитои хуб, шароитои беҳтарин. Ра ҳама асфалт, бетон кардагӣ. инҷа латоко, масҷиди панҷвақта, магазин, мактаб, садик, беморхона, хулоса шароити зур ва нархи дастрас бачаҳо медонед. ами мактаби чандиҷа наздикай? Мактаби 35 дар наздикӣ ҳамин хонае ки ман навор кардам ҳаминҷа бачако. хулоса шароити беҳтарин барои харид кардан. далши тамошо кунед, аз пеши хона бо нишон кунед бача азиз. дӯстони азиз, аз ин тараф омадем. чӣ хеле ки нишонтон додам. анами хонаи мо дӯстон, хонаи фурӯшии имрӯзаи мо. шумо хушрӯ тамошо кунед. Ма ба тамоми нозукиёш мефаҳмонам. мақсад ҳоҷат ба беҳуда омада дидан нашава. ами конкретни харидоро занг бизанед, масъия кунед, бигиред. аввал ҳавлиро бинед, баъд хонаро нишонтон метам бача азиз. ина ана ҳамин ҳолат ина дӯстон азиз, нигоҳ кунед. каталоги фасон беҳтарин, шароитои беҳтарини зиндагӣ. бисёриё ов мегем бачаҳо. ов ина марамат. хоб нигоҳ кунед бача азиз. чӣ хеле ки ман ҳавлиро нишон додам. обши ма соати 7 сотиқ замин, дарахтои мевадиҳанда, ина ҳавли ҳамвор барои агарот кардан беҳтарин вариант. уҷа молу ҳолкунӣ ҳамаш хулоса шароити беҳтарин дӯстон. нигоҳ кунед. ина дар инҷа дӯстон 1 2 3 дар хона, тагш подвал дабо як хонаи дига мешава. абзора айсар тамошо кунед, баъд ҳамаша нишон метам. 7 сотиқ замин, об свет, бесплатни 24 соат. ака чӣ хел меган бесплатни гуфтем, ами 24 соата хулоса. ин хона ака 3.5 ба 4 буд. 3.5 ба 4.5. ина мардо
3.5 ба 4.5 абои фасон паталоки фигюра дӯстон. Манташам хушк кардага. Ина 3.5 ба 4.5 дӯстон. Якм хона буд. Иҷа дӯстон мешавад дуюм хона. Нигоҳ кунед. Хонаи дуюм. Ишам 3.5 ба 4.5 бача азиз. Тамошо кунед. 3.5 ба 4.5. Паталоки фасон, абои зур, линоним. Ами конкретни харидортон занг зам аст якне бигириниш. Ами Сауда ТВ дӯстон фақат навор мекунад иншоалло. Ами лайк, поддержка ва поделиться ва подписаться шумо иншоалло ами наворои моро топ меброра хонаҳо худо хоҳад савдо мешавад. Дар инҷа дӯстон ина ми ҳолат болора нишонтон метам баъд подвала бача азиз. Ҷада хонаи сеюма нишонтон метам баъд подвала. Ина дӯстон маромад. Шаш ба 3.20 бача азиз. 6 ба 3.20. Ина маромад дӯстон. Абоишам фасон хушрӯ 6 ба 3.20. Ина паталога диден? Паталоги хушрӯ. Иҷа тиреза. Плечатело. ҷои карнизо, ҷои пардо. Ами свет агрион мекунен. Пул тамеҷиқи музика мехона бачак азиз. Хулоса 3.20 ба 6. Хонаи сеюм. Ами қизиқиш дар подвалай. Бидунин. Подвала навор кунем бо. Тамошо кунем. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Инҷа ки омадем бача азиз. Кали дурчаш мешава. Ина кухничаам кунем хубай. Агон картишка пиёз мемонем. Вақти гармида инҷа гарини салқин мешавад дӯстон. Свет гузарондагӣ озод дар дохили ами подвал бача азиз мегардем. Ина дӯстон азиз подвалш. Иҷада боша як хона барои зиндагӣ кардан кардам бо. Хонаи салқинак. Ина иҷа мешава обши 4-ум хона. 3 хона боло, 1 хона подвал. Ина дӯстон азиз маромад. Шкафча дора. Дари фасон. Тиреза. Сенҷа тиреза шай. Паталокш. Нема хекадиан. ва дӯстон мерем тарафи ошхона ва анҷомхона ва оғил дигарон нишонтон метиҳем. Тамошо кунем баъд нарха гап мезанем. Иҷа дӯстон хай каравот кардагӣ. Бари хонада бо ҷо дорад дӯстон азиз. Нигоҳ кунем. Бари хона ҷой дорад. Иҷа метавонем ягон иморат кунем бо. Ина ягон иморат дигаратонам мекунем. Ана иҷа боша дӯстон мешава тандурхона. Ошхона. Тандур. Ина дӯстон ина ме ҳолат кардем ша. Аса бигиренш. Иҷа чӣ мешавад дӯстон азиз бо масъалаи банияш. Иҷа дӯстон бания. О свети 24 соат дӯстон азиз. Дар инҷа мешава ҳоҷатхона. Ёкунем.
اینا دوستان مسئله حجت خونش حسنک. اینجا خیلی حولی گیردش محکم 4 طرف. اکای صاحب خونه کو بیا اکای سا. خب نگاه کنیم بچه عزیز. انا اینجا برای گوسفندخانه بیرونه همی در هوی کنین کو بینی گوسفندخانه بیرونه همی در هوی که این دوستانی طرفش با برو هسته اینجا برای مال هول گوسفندخانه نمی حالا دوستان خیلی یک آدمایی که مال هول کردن این واریانت بهترینه بچه از میدونید بهترین واریانت اینجا آغل ما بچه برو لیکس کده این که مال هول ده آمی ها اینا دوستان فرمای تپ تایوره بچه ها همی کدوم میتون بگیرین اشتان شما همی سعودو تیوی را دستگیر کنین سعودو تیوی دوستان لبای خیمینات برای شما میکنم کیم بیجا آمده نبور کسی برای شما اینجا چی باشه که با اینجا مرغ خانه و هندوک خانه و کفتر خانه بچه عزیزی نه دیدین جای خرگوش خانه هسته ها همه نشان تیم مردم ده هسته یکم خرگوش بکشیم بخیریم هسته همه نکشتی نه خب بیجا دوستان خواهی نه الچه مرغ و هندوک خلاصه دوستان میریم طرف نرخ شکه نرخی خونه را عنیق کنیم بعد یا 2 متر ما در جنبه است بالا را نگفتیم این بالا کهدان دوستان عزیز کهدان خانه نشان دارم درخت را خیلی نه اینجا خیرماه های ها چورمغز های این دوستان درخت های میمدی هنده هم دارم اکای را نرخش چند سوم بگین 800,000 سومانی ها 800,000 سومان دوستان نرخش بسیاری ها حجت میپرسین حجت ها دانومی پدر های تمام همی کدومیتون که خریداریم بانونتون میگذارون نمیتا حجت بانومی پدر این دوستان عزیز یا بار دیگه اکای صاحب خونه شدین نامی محله را بگین اکا شهرستانی حضیره سخنوی پیشینه اینجا در لنسکی رایون دخت میشه دشان بدم لنسکی رایون انشالله علیشی واریان دارم نه نداره کردیت واریان دارم نه اینی ما گفزن ارزان میکنین انشالله رقم های صاحبخانه روی اکران شما دوستان عزیز با دانش معلومات باید خرید کردن سوال ایلاوگی زنگ میزنین مثلا میگیرین یا دوستان پروژه خانه را ببینین یک اینا میخواد پروژه خانه دوستان خلاصه دوستان عزیز 800,000 سومان با سودا میشوه همین خانه چه خیلی ارزنده با نرخ داره یا که نداره فکراتون کامنتار یک انسان رقم های صاحب خانه را میگذارم دلش معلومات زنگ زد بگیرین 800,000 سومان زنده و سربالا مشرمت که ما را دوستان تماشا میکنید امروز 25 فوریه 2026 بود که نوار از شهر دوشنبه شد